हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ मु सबिता आम चैनल सबिता ओडी ब्लॉग रे आपण मन को बहुत बहुत स्वागत करछि। आशा करूछि आपण समस्ते भल थे आम भी समस्ते भल अच्छु। तो यहाँ हूँ सोमवार दिन वीडियो। तो सका मु उठिकी ये झाड़ू कर दूसरी सका तो नुह पाखापाखि 8:30 9टा पाखापाखि टाइम हो जाता। तो आज आम हाउस हेल्पर दीदी आसबेनी तो मत एबे फोन करते 8:30 पाखापाखि से 8:30 आसती आउ सी ए फोन करते जल्दी जदि फोन कर दे था टे तो मुझे जल्दी मो काम स्टार्ट कर दे था। मु वेट करता 8:30 से आसते मु 9टा जाए अपेक्षा करे केबे केबे टिके 10-15 मिनट लेट भी हो जाए। तो 9टा जाए अपेक्षा करे जदि न आसते तो मो कामटा स्टार्ट करे। तो सी जदि निज आड़ू टिके फोन करके कही दियंते तो मत अपेक्षा करने पड़ेनि से दिन आ जो दिन न कहते से दिन मत बहुत ही हैरान हवा पड़े। तो से जिनसटा से बुझीपारती कि कौन मुझे जानी मत किंतु बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़े। मुझे बारंबार कही जो दिन आसीपारनी मत टिके जल्दी माने जनईदेव कारण मु तो जल्दी उठी जाऊँगी अपेक्षा मोर एत लेट हो जाए। माने 8:30 आसती तो मत वेट करे मु 9टा जाए मे भी जदि आसी जाई पारती जदि से निज आड़ू फोन करी कही दियंते तो मत अपेक्षा करने पड़ न था। छोट छुआ माने घरे केते काम जानी पारुथिबे मते केते माने सब जिनस को फेस करने पड़े मु केते हैरान हुए सेटा मु जानी आगु जानी देते हजबैंड भी जानी दे था तो सी भी किसी काम सका उठिक कर दियंती हेल्प कर दियंती आ सी जदि जानी न था तो सी भी पलि जाती साइड को पुणी मोर काम करू करू 12टा बाजी जाए माने लेट हो जाए सब बड़े किंतु से जिनसटा बुझंती जमती आज छुट्टी करें तो आज इनफॉर्म कले तो सी केबे आसबे कम से तो कही ना आज आसबेनि से कहले तो काली आसबे कि नहीं से मुझे जानवी तो अपेक्षा करें मु किंतु न आसिले से जनईदेवा कथा किंतु से जनाती मु बारंबार कहला पर भी कौन करवा आमको सब जिनसटा कंप्रोमाइज करने पड़े जेहेतु आमर प्रॉब्लम अच्छी आ से एडजस्ट करने पड़े। हजबैंड मत कहते कि तुम्हें से माने तम माने सुविधापी रखाई आमती इनफॉर्म न कले तुम्हें हैरान हो तो रखिकी कौन लाभ सी मत कहती। तो मुझे कहे छाड़ कौन करवा तांकर भी सुविधा असुविधा अच्छी मु बुझीपारे बट सी बुझंते कि नहीं के जाने बुझुले टे इनफॉर्म करते किंतु से केबे केबे इनफॉर्म करती से जिनसटा माने प्रॉब्लम फेस करने पड़े मते तो सेटा ठीक लगेनी। आए मो छात उपर को पलि आसी गचर पा देवाई आम हाउस ओनर जी चाहिए बाहर को तो ये मो गचर पा दे दूसरी एक्चुअली हाउस हेल्पर दीदी को कही गचर पा देवाई किंतु सी तो आसी ना तो मुझे सका ही पा दे दूसरी से जेबे जाती आम ओनर कड़े मत ही कहीकि जाती मु सब आसे पा दे दिए गचर कारण गछ गुड़ा सुखीज ना एत दिन पा नदेले तो लास्ट टाइम कौन है ना आयुष छात उपर को चढ़ी की भीतर पटू कबाट बंद कर देता तो से मु भी डरी जाने भी डरी जाती तो से माने खोली न पार तो बहुत ही प्रॉब्लम हम कि नहीं तो से हाउस हेल्पर दीदी को कहीकि जाइए पानी देदेवाई तो सी तो आसिले से मुझे सका टाइमटा ही पानी देदेले सुविधा हम कारण सन्धार हजबैंड रे न रे तो आयुष ता बापा खेलुं तले तो मुझे आसिक पानी दे दूची गचरे कारण संध्या बेले तो टाइम हेनी कारण माने हजबैंड घरे रे कि न रे कि जाने एकला छात को आयुष को लेकिन आसापी डर लगुच कारण कबर्ड से फोर्ट से बंद कर दूची तो से सकाଳେ से थिले हजबैंड तो मुझे भाविली फास्ट गचरे मु पानी दे दिए सका तापर बाकी जहाँ काम अच्छी सेटा मु परे करिवि बोली। I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. जो सब लगाई मस्त दिखाऊला आ गेंडू फूल गच गोलाप गच बहुत सुंदर सुंदर फूल सब फुटी ए ठंडा सीजन रे भल फूल फुटे मस्त लगे देखापी। तो बस ये मोर ए बासन धोची मुझे आगे फास्ट कमटा मु पानी दबाटा कर दिए संध्या बेले आयुष जीव ता बापा थे नथिबे हैरान कर तो ये आसिक मुझे बासन धोई दूची मोर बाकी झाड़ू पोछा ये सब भी करार अच्छी मते
ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ନା ମାନେ ଟାଇମ୍ଟା କେତେବେଳେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। ମାନେ କାମ କରୁ କରୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ଥଣ୍ଡାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ହିଁ ସରୁନି। ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା କମ୍ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏମିତି ହେଉଛି କାମ ଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ହାଉସ୍ ହେଲ୍ପର୍ ଦିଦି ନ ଆସିଲେ ତ ମୋର ଆହୁରି କାମ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ତ ଲେଟ୍ ହୁଏନି, ବଟ୍ ସେ ସକାଳେ ଲେଟ୍ରେ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେବେ କେବେ ଇନଫର୍ମ କରନ୍ତିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ଏଇଠି ଝିରିଝିରି ଜଳେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ସେ ଡରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଠି ଜଳେଇ ଦେଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କେବେ ଗୋଟେ, ଆୟୁଷ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କଲା ବାପା ମୋତେ ଝିରିଝିରି ଦରକାର, ତ ସେ କେବେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତ ଆଜି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତା ବାପା ଏବେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ତାକୁ ଝିରିଝିରି ଦେଇଦେଇଛି। ସେ ତାର ଆରାମସେ ହ୍ୟାପି ଦିୱାଲି କହୁଛି, ତାର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି, ଦୀପାବଳି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ସେ ତାର। ଆଉ ଏବେ ମାନେ ମୁଁ ବସିକି ଏଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। 12ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋର ସବୁ କାମ ସରୁ ସରୁ 12ଟା ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଇଟା ବସିକି ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଛି। ଆୟୁଷକୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ସେ ତାର ଆରାମସେ ବାହାରେ ମାଟି ସହିତ ଖେଳୁଛି। ତ ଏଇଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ରୋଷେଇ ବି କିଛି ସରିନି ମୋର, କାରଣ କାମ ସରୁ ସରୁ ତ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 12ଟା ବାଜିଗଲା। ତ ଆଜି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସାଧା, ଏମିତି ବି ସୋମବାର ସାଧା ହିଁ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଆୟୁଷ ତାର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେଜାଣି ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ବାହାରେ ଏଇଠି ଖେଳୁଛି ସେ ଚେୟାର ପକେଇକି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖରାରେ ଖେଳ ତୁ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିନିଂରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଘରେ ଥିଲେ, ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କହିଲା ହଁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ନା ଟିକେ ଗରମ ଗରମ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ମାନେ ଛଣାଛଣି କିଛି। ତ ସେ ଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ କରେ, ଏକଲା ପାଇଁ ତ ମୋତେ କେବେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଏକଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି କରିବା ପାଇଁ। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ବାସ୍ ସେଇଠି ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ଦେଉଛି, ଆଉ ଆୟୁଷ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବି ତା ବାପା ଭଳିଆ ହିଁ ସିଏ ପୁରା ଖାଇବା ପ୍ରିୟ ପୁରା। ତ ଏଇଠି ଆମର ପକୁଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପକୁଡ଼ି ଗରମ ଗରମ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ପସିବଲ୍ ହେବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।